This is the cell roti. Who all remember this having from Rosa Bakery? Heading हाम्रो प्लेटफर्ममा. Bye. Guys, I can't show you all my face because I just woke up. It is 8:30. Actually, I woke at 6:30 and I slept again. So here, mom is packing the dry fish essay for the trip. Roti चाहिँ कति बजी उठेर बनाए रे? 5 मा उठे 4:30 मा उठे पिठो मुसिराखे अनि त्यहाँबाट फेरि फर्केर ढल्के लडेर बसे 5 मा उठे 5 मा रोटी पकाउन थाले 6 बजी त सक्यो त्यहाँबाट फेरि फर्केर फोन खेलेर लडी बसे त्यहाँबाट 7 बजी उठेर चाहिँ ब्रेकफास्ट बनाए म त उठेर सघाउनु पर्यो भनेर सोचेको त म उठ्दा त कहिले पाकेर. The smell was coming from the kitchen, so I asked her. Yes, it is super soft. I'll show you. And I just told her roti banana, and she said already. See how active my mom is. त्यही त म त गन्ध आउँदा सोधेको नि तपाईँले बनाइसकियो भनेको त किन होइ चाहिँ फ्याँक्नु नि होइ चाहिँ मैला हुन्छ मुख धुन्छ बाबा त देख्दैन बाबा त उतापट्टिदेखि लाइट आएर क्यामेरामा त तपाईँदेखि देख्दैन रहेछ के बोक्यो बाबा कोलगेट बोक्यो मैले केही पनि बोकेको छैन मैले केही पनि बोकेको छैन बाबाले एउटा बोक्छ बाबा र दादालाई त्यसले भइहाल्छ त्यो फाल्टो बाबा कोलगेट दिनु नि भन्दा कहाँ जाने थियो बाबा कुन देश पुगेको हुन्छ त्यही त नि कतिवटा छ यहाँ घरमा कोलगेट 2टा छ ल साबुन पनि फाल्टै ल्याउँछ ल And guys, this is the cell roti which mom made early morning. Super soft. I didn't wash my face right now. And muge na duikina khaisake. It is super soft. Also, yesterday for a few minutes I went to the market and saw this our childhood biscuit. I don't know who all remember this having from Rosa Bakery, which was located near the old cinema hall. And I live in Rosa Bakery, but now it is super sweet. Alik sweet rice is still it's so delicious. You get colorful green, red, pink, and I bought green and pink. Green change na khai sake, so pink I'll take today. Yad boy venti. And you see here, this is the cell roti. The next is of cell roti packing. Yanere is this up a pack boy says and now cell roti. Count the gari pack garna. Ke khotnu count gareko. अलिकति घरमा खानु पनि राख्नु नि त भाइ खाँदैन गयो त्यो ड्युटी सन्डे हैन सफ्ट रहेछ पछि लुगा कस्तो भोग्दै गइरहेछ उसकै उता जाने हाफेन मात्रै सुकाउँछ त्यत्रो ड्राई भइसक्दो नि उयो के अरे लुगा सुकायो घाम गयो 50 plus va 65, 66,
66. 66. दुईटा खाँदा पनि हुनेरहेछ यो खाब्जी त्यसमा नि अलग्गै एक खाप्जन प्याक गर्यो गन्ती गर्नु पर्दैछ यो होइन नि त कार प्लास्टिकको अम्मा गन्ती गर्नु पर्दैन हौ कलर दामी भयो 45 ठिकै थियो रहेछ बोले खाएको चलो यो बोक्नेको पर्छ के हुन्छ अरे मै लिएर जान्छु म अर्को डब्बामा पऱ्यो नि बाँडेर खानु हिँड्नु पाउँछ हौ एउटै ठाउँमा बस्ने होला नि बाबा So now she is giving us the money, pocket money to spend on our trip. Babaji, Malik. Paisa, dansanga, paisa, masanga, yeah. पैसा तँसँग पैसा Hello everyone, welcome back to my channel. It is me Sunita and I hope you guys are doing well. So अघि नै मैले a sharp clip चाहिँ देखाइसकेको छु because at that time I didn't wash my face. I wasn't ready. Just म उठेको मात्रै थियो and everything was ready. Everything was prepared by mom early at morning. So अब हामी चाहिँ ready भइसकेर we are now about to leave. Yeah, Bhutan देखि we will be leaving at 12. And I hope you guys already knew from the thumbnail that where I'm traveling today. Yes, I'm traveling to Delhi. Yeah, Baba already going because he's so much excited. हामी actually time 11 देखि together हुनु पर्यो अहिले 10:30 देखि नै यहाँ घरदेखि मुभ गर्न आँटेछ सो टुडे हामी चाहिँ दिल्ली जाँदैछु मेबी टुमारो मात्रै पुग्छ होला हामी किनकि हाम्रो ट्रेनको टाइमिङ छ 3 मा सो आज यहाँदेखि चाहिँ 10-12 मा चाहिँ बयगाउँसम्म जाने हो देन आवर ट्रेन टाइमिङ इज एट 3 PM so हामी भोलि चाहिँ पुग्छ होला so stay tuned and let's start our day. Look, Baba is so in a hurry that he is right now also looking for a taxi. So these are our luggage and in the middle is my luggage. It's Baba ko and this one is Bhai ko and we are in front of हाम्रो बाजेको दोकानमा which is known as Balangpaki Enterprise. यहाँ दोकान छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो घर हो. Every time I show you my house and it's just a highway so we are just waiting for taxi to come. Taxi पनि आयो taxi आउ चाहिँ खुसी भयो होला नि बाबालाई so अब हामी यहाँदेखि चाहिँ ट्याक्सीमा जानेछु बाबा दाइको पैसा पनि निकाल्नु पर्छ एकछिन यहाँ बाजे पनि छ हामीसँग जानेवाला I'm sorry. मान्छे 3 जना छ 4 जना छ आर्दैन होइन हौ ऊ लगेज डिक्कीमा नआर्दो रहेछ भन्नुहोस् आन्टी यो त के खानेकोहरू छ बाहिरै राखौँ होला हौ खानेकैहरू छ कि त्यो कहाँ गयो रे भाइ छैन सो यहाँ रहेछ अहिले म हेर्नु ल हेर् अब यहाँनिर चाहिँ अब लगेज बाबा त्यो अगाडि नै
खानेको के साह्रो हतारेको बाबा रिल्याक्स बिरु रिल्याक्स बिरु बाई गएको सो अब हामी चाहिँ जाँदैछु बुकिङमा हाम्रो पिकअप पोइन्टमा अब हामी जाँदैछु वे टु दिल्ली अहिले पिकअप पोइन्ट चाहिँ हाम्रो डिस्टिलेरीको छेउमा त्यो इलेक्ट्रिक कार रिचार्ज गर्ने जग्गामा So we reach at the spot right now अनि हामी चाहिँ यहाँनिर सामान राखेर अब पर्खिँदैछु There are not so much people arrived I think we are the second यहाँनिर दुईजना कपल पनि रहेछ फर्स्ट आउने and यो लोकेसन चाहिँ यो इलेक्ट्रिक कार चार्ज गर्ने ठाउँमा रहेछ here and यहाँनिर चाहिँ I think पहिला चाहिँ यहाँनिर बाफ्रा अफिस थियो समथिङ लाइक द्याट त्यसकै छेउमा हो एन्ड हामी सबै छ अहिले चाहिँ यहाँनिर पर्खिरहेको The weather is so cool कस्तो मजाले भिन्ड आइरहेको छ इट्स नट सनी बट पानी पर्ने जस्तो छ क्लाउड हेरेर चाहिँ बट इट इज सो कुल राइट नाउ सो इट इज रिफ्रेसिङ बाई लुकिङ एट द क्लाउड इट सिम्स इट विल रेन लेटर अन तर अहिले हामी जतिसम्म चाहिँ यहाँ छ आई होप इट रिमेन्स लाइक दिस ओन्ली बिकज विन्ड मजाले आइरहेको छ हामी यहाँ बाहिर पर्खिरहेको छु नि त सो इफ इट वाज सनी देन इट विल बी अनबियरेबल So guys, we have done with the checkings and now we are entering into Indo-Bhutan border and from here we will head to Bogaigaon, I mean Jaigaon भन्दा रहेछ यहाँ हाम्रो भुटानको मेट्सहरू चाहिँ यहाँनिर छ एन्ड हाम्रो आजको बगैगाउँसम्मको यात्राको गाडी चाहिँ उयो हुनेछ उयो चाहिँ यो चाहिँ हो हाम्रो बगैगाउँसम्मको भेहिकल एन्ड हामी सबै यहाँ अब फेरि पस्नुको लागि पर्खिँदैछु हाम्रो मेट्सहरूलाई वी हेभ टु भेहिकल्स गोइङ टिल बगैगाउँ एन्ड फ्रम देयर वी विल टेक अ ट्रेन अनि हामी अहिले चाहिँ हामी एउटा गाडीमा चाहिँ आइपुगेको छ एन्ड त्यहाँ चाहिँ हामी थियो एन्ड हाम्रो चाहिँ फर्स्ट कार हो वी आर वेटिङ फर अनदर कार टु कम बाबा कतिको एक्साइटेड छ छिटो छिटो नभन्नु मजा आउँदैछ अरे खुसी भएर बाबाको स्वरै निस्केन लु बाजे डिटेल्स भन्नु अहिले हामी कहाँ छ सबै भन् त मैले पनि भने तर तपाईँ पनि एड अन गर्नु हामीहरू नो टक इन इङ्ग्लिस नाउ वी आर अन द वे टु Bogaigaon. From Bogaigaon we'll catch the Rajdhani Express. From there No, not Rajdhani. You're lying. Anyways, we are catching train from के भन्यो कुन चाहिँ ट्रेन भन्यो अहिले भन्दै थिएँ नि ट्रेनको नामै जानेन बिर्सियो फेरि मैले ओके ओके continue we will be continuing yes updating very soon about the train yes now we reached to that gari yes now we are waiting for the another bus so we want to go together so since Indian road thought of going together yes 1 hour later. So guys, we have arrived here at Bogaigaon railway station and it took us around 1.5 hours to reach here. So I'm sabai samanharu unload gardecha and it is super hot because it is sunny over here. And here is saman nikaldecha abo. This is my first time here at Bogaigaon railway station. Hamro saman पनि सबै यहाँ छ नि अंकल अंकल तपाईं कतिको एक्साइटेड छ yes न्यू Bogaigaon एनीथिङ मोर टु से अझै भन्नु न कतिको एक्साइटेड छ तपाईं भन्नु त ठिकै छ So our car is the first to arrive here so we need to wait for another hour mates. Then I think we will go together inside or we'll see what will happen. So now we are going to the opposite direction. यसरी चढेर जानुपर्छ बाबा यसरी सबैजना आउँदैछ चढा चढा सिरी लगेज कसले ठुलो ल्याउनु लगायो हेलो गाइस हाई गर्नु दुःख पाइहाल्यो We have made it to the station and we are going forward because we need to stay under fan. It is too hot. So त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अगाडि जाँदैछौँ and you can see I think this is a luggage train not for the people
And यो चाहिँ एकछिनमा जान्छ होला. That also I will show you if it goes. Announced that our train will be arriving soon. त्यसको लागि we all are heading हाम्रो प्लेटफर्ममा. बाबाले कस्तो लाग्यो गर्न. Everyone is gathering, moving forward to the platform. So we have found our platform B2 and we are heading forward. See all Buddhist group. किधर जाबो? दिल्ली जाबो? As you can see, हाम्रो northeast train is coming. किधर जाबो? Delhi जाबो. We are going Delhi. For the first time. Mama. अब यहाँदेखि कहाँ हो? यो हो र? यसको पछाडि होला नि. सोध्न त भनेपछि हाम्रो लास्टहरु छ नि लास्टमा. It is so amazing to see. I hope this is our train. कोले पनि भनेको छैन, but we are waiting. This is general and ours is in AC train. See how people are rushing. सबै यता दिन पसिरहेको छ. हामी तीनजना मात्रै उता गइरहेको थियौँ. पसौँ. अब we will get inside. I'll see you later on because it's a rush. अबे अरे मैम जल्दी आइए हम लोग को उतरना होगा. रुकिए अब नहीं. Later that night. Hi guys, so, quick update. We have settled inside the train and had dinner also. Now we are all set to sleep and I'll show you my bed. I'll show you at morning. I'll give you the whole tour, like how we have settled inside. And I moka suteko cha bhanera mero opposite direction ma chin uncle so I'll show you. This is the one and I'll show you clearly tomorrow. So I हामी train mate too and हाम्रो चाहिँ B class ma ho. So we will be reaching tomorrow night. Even around 10. हेरौँ अब भोलि कतिखेर पुग्छ. भोलि whole day also we will be traveling in the train and this is my first time going long tour. So it's kind of fun. But that I didn't expect because before when I travel it was very smooth. So I'll show you. See you sabai mati suteko mancheru ho. Mero पनि साइड मा यहाँ छ. Uncle को I won't show his face. अनि यहाँ second हुन्छ and तल हुन्छ. यसरी नै मेरो पनि I'm at the top.
एन्ड मिडलमा नि यहाँ सुतिरहेछ अनि बिलो पनि छ सो अहिले त इट्स काम